जिंदाबाद 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 आईएसएफ जिंदाबाद 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 आईएसएफ जिंदाबाद 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 आईएसएफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक नौशाद सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट अर्थात आईएसएफ ने अब दुर्गापुर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। दरअसल दुर्गापुर में आईएसएफ द्वारा पार्टी का विस्तार किया जा रहा है। बुधवार को दुर्गापुर के अमड़ाई इलाके में आईएसएफ के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा जगह जगह पार्टी के बैनर और झंडे लगाए गए। इस दौरान आईएसएफ कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर लेकर जमकर नारेबाजी भी की। आईएसएफ नेता शेख मोहसिन अली ने कहा कि हम लोग भांगड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक नौशाद सिद्दीकी के कार्यों और नीतियों से प्रभावित होकर आईएसएफ से जुड़े हैं। दुर्गापुर में अब तक लगभग 300 लोग आईएसएफ के साथ जुड़ चुके हैं और तेजी से पार्टी का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। আমরা আইএসএফ করছি, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এবং ভাইজানের কাজকর্ম দেখে এবং এই যে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের 294 জন বিধায়ক আছে তার মধ্যে উনি একজন প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসেবে যেভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা যে ভাইজানের কাজকর্ম দেখছি এর জন্য আমরা এই গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ঝান্ডা উড়িয়েছি। এটাই আমাদের এখন আপাতত লক্ষ্য। আমরা এটা শুরু করেছি আপনার আগস্টের 25 থেকে, আর আমাদের সংখ্যা এখন আপনার 300 জন মেম্বার অলরেডি হয়েছে, এখন আস্তে আস্তে আসছে সব। আমাদের আগামীতে চিন্তাধারা বলতে যে আমরা এই যেভাবে দেশ এবং রাজ্য যেভাবে শেষ হয়ে গেছে আমরা চাইছি যে এটাকে যাতে উন্নতি করতে পারে, সেই জন্য আমরা ভাইজানের ফ্ল্যাগ ধরেছি, আইএসএফ করছি, বাস এটাই আমাদের লক্ষ্য। আগামীতে যে আমরা দেশকে এবং রাজ্যকে বাঁচাতে চাই। दुर्गापुर से साधन लूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radhakrishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.